Masih Evo 9 yang warna orange ya. Totalnya udah suspek soalnya. Tim cover tikan dari sementara suspek masih mengarah ke tim Kogarlong. Lurus mengarah ke Sun. Oke, sabar saya potong radio sebentar. Pak Jupiter, kamu langsung mengudara high altitude aja ya. Airport Oke, lanjut secondary Pak. melewati Arkadius, konstruksi PDM berbelok kanan mengarah Garmen. Jadi traffic, Jutar mengarah ke Tampot. Saya tiba-tiba keluar Pak, di tag dulu. Tapi radio secondary masih di area Ganggang Tamcit. Berputar-putar di sekitaran Ganggang Tamcit. Alley, exiting, construction right now. Bertemu dengan anggota evakuasi kembali. Belok kanan. Mengarah ke... mana ini? Mengarah ke... bentar Pak, saya kok gelagapan gini ya kalau secondary bentar ya. Oke, berbelok kanan. Heavy Avenue positif. Di bawah rusun kota. Sergeant forward bertemu bukan, ternyata saya kira anggota penjara masih berputar arah negatif, lurus arah Tamcit, positif from Tamcit right now. Turning left, masuk ke garasi bill box, cheating garasi bill box, bertemu dengan anggota Evo. Still going forward, going to Garmer, positif on red garage Garmer, pass by, mengarah ke MGM negatif, berbelok kiri, entering Garput, positif on Garput, indikasi naik, positif naik, Pak mapping ya, mapping di Garput lantai third floor right now. Agent cover tikan dari suspek berbelok kiri depan MGM, lurus mengarah ke posisinya nyetir Pak Repa, berbelok ke kiri mengarah ke Jawa, masih lurus mengarah ke Jawa, masuk ke sinema sekarang, dikasih lompatan ke tol, positif di bawah dia bersama dengan Pak Boja, flip nih miring. Ya udah kasih. Recovery melanjutkan perjalanan mengarah ke Tokan, mengarah ke konstruksi pengadilan, di jalan yang benar sekarang, naik ke atas di pillbox berbelok ke kanan, gak bisa ngerem Pak Evonya ini, masuk ke gang sempit di sekitaran pillbox, masuk keluar boleh di sekitaran masuk lagi kiri nah itu Andre Faidi lurus. Secondary masih lurus on Arkadius Tower right now, dikasih lompat negatif berbelok kiri di depan entry Arkadius, masih di depan Arkadius, arah ke BDM, positif on BDM right now, di BDM, masih di BDM, pass by BDM, entering Strawberry Avenue, di area apa sih, di setapan mati Rimpen, on Rimpen di TSG area, di arah HNS right now, belok kanan Mega Mall, masih di Mega Mall negatif, belok kiri, berputar-putar sekitaran area Mega Mall, masih di HNS right now, entering parkiran HNS, bertemu dengan anggota evakuasi. Oke, lanjutkan perjalanan recovery, masih diputar-putar di area Samsat, entering alley kecil, masih entering, exiting di Burger harus yes, positif exiting Burger di Bingo Strawberry, entering area Vanilla Unicorn, exiting Vanilla, berbelok kanan di belakang car wash right now, masih di area car wash, indikasi exiting di gereja car wash. Kita dulu secondary Pak, saya di belakang donat sekarang car wash, exiting Pomron, berbelok ke kanan arah ke Mesbank, berbelok ke kiri Mega Mall, Syukur Mega Mall, Pancukur Mega Mall sih ini ya, berbelok ke kanan belakang Mesbank, gang sempit belakang Mesbank, belok ke kiri mengarah ke Samsat, masih lurus ke primary Bu Aisyah, let me take secondary, berputar-putar sekitaran area entering apa ini, Taman Samsat kalau nggak salah, persis di belakang Samsat, exiting di depan Samsat right now, belok kiri mengarah ke rumah sakit Samsat, rumah sakit Samsat, indikasi entering Strawberry Avenue, positif on Strawberry Avenue, exiting Strawberry Avenue negatif, ambil atas tol kota, masih di area tol kota, indikasi lompat, kasih jumping negatif, sedikit mengocek, masih di tol kota, jalan tol kota, exiting tol depot sampah, positif pot depot sampah, belok kanan, tol kota bawah arah ke Garmer,
Still going forward, masih dipantau primary secondary. Masih lurus kencang full speed. Lompat kan negatif, kita mau berapa kendaraannya. Lompat di garment. Entering garment Masuk right sini. now. On red garage. Sini boleh, Naik sini boleh. indikasi belok kiri tadi pak. Exiting. Exiting di sebelahnya. Oke, still going forward lurus Arcadius Tower northbound. Sedikit flip. Masih di Garlong now. Di Garlong pas baik kah indikasi. Oke, negatif. Entry Garlong ternyata. Entry Garlong, exiting Garlong. On Bangkok right now. Belok kiri, lurus. Harusnya ketemu Evo Boja. Yes, ketemu Evo Boja. Di Arcadius Tower bagian belakang. On Arcadius. Belok kiri negatif. Di samping red garage. Belok kiri arah Tamcit indikasi. Construction BDM pass by. Going forward on Tamcit right now. Masih di area Tamcit, lurus arah Tamcit. Belok kiri. Kanpol sekarang. Kita exitnya di Kanpol harusnya. Oke, positif belok kanan di exiting depan Kanpol. Belok kanan kembali, Pleka Tamcit. Masih di Pleka Tamcit, masih lurus, careful traffic di kiri. Oh itu, oh temennya ya. Turun tuh. Bagaimana? Iya turun. Enggak, itu mau ini harusnya. Mau turun terus naik lagi. Harusnya gitu ya. Pindah Evo sih harusnya. Nanti ntar pindah switch aja, switch. Ganti ke Evo 10 aja. Aja udah. Allahu Akbar. Hati-hati Lu ibu. jangan gerak. Jangan tadi. Ayo. Evo 10 ya. Oke, kita switch direction objektif. Masih di Evo 10. Lurus mengarah ke apa sini? Jahit. Maibatsu building right now. Sedikit 50 recovery kembali, memperlambat kendaraan, lurus terus arah ke Perumnas, belok kiri. Lurus terus arah Perumnas. On Perumnas right now. Masih di Perumnas, mengarah ke warung Perumnas. Still going forward, full speed arah warung Perumnas. Mengarah ke bengkel BMC. Positif on bengkel BMC. Sedikit ngangap, full speed masih kenceng banget, mengarah ke Bang Bus right now. Positif on Bang Bus, masih di jalur yang salah, sedikit slip negatif, recovery kembali. Depan Bang Bus right now. Negatif belok kiri. Turun dari area Bang Bus, arah ke Postal. Negatif Postal. Mengarah ke Arcadius Tower sekarang, sedikit tertabrak hydrant. Pass by di depan Arcadius, negatif entering Kenceng tol, juga, negasi, Bang. yes, positif tol. Tol Kota Garpel, Ya, masih di kejar, tol woy. Kota Garpel. Masih lurus kenceng. Belok kiri. Exiting di salon Garput sekali. Di Garput sedikit slip, nabrak dia, gagal mau lompat tadi. Masih di area Garput yang kiri. Gerak mundur, jalan mundur dia pak ya. Exiting di parkiran Garput sekarang. Positif on Garput. Garput yang ini Exiting White Garage, mengarah ke Little Sol. Samping Little Sol. Turning left, mengarah ke MGM. On MGM right now. Bertemu dengan Evo Boja, mengarah ke northbound Jewel. Di area Jewel right now. Careful traffic di kanan. Masih lurus, full speed kenceng pak ya, mengarah ke gereja. Negatif belok kiri di sekitaran perumahan orang kaya. Golf right now. Di golf, masih di golf. Masih area golf. Masih golf, pass by, mengarah ke perumahan orang kaya. Mengarah ke Pemda indikasi. Masih di sekitaran perumahan orang kaya Pemda. Masih putar-putar. Negatif belok kanan, exiting lagi harusnya. Exiting di jalur yang sama. Ternyata masih lurus ke kampus. Indikasi. Oke, sedikit 50 dia. Terbang dikit mobilnya. Oke, di area kampus right now. Cuman kampus, pass by kampus in 3, 2, 1, pass by. Lurus mengarah ke setapan kampus. Negatif mengarah ke warung 11. Masih lurus, westbound, masih lurus. Northbound sekarang. Mengarah ke warung 11 indikasi. Di depan warung 11 in 3. break, apakah Jupiter sudah boleh turun? Boleh, silakan pak. Oke, saya lanjutkan secondary masih lurus mengarah ke Tongfa Valley. Still on right direction negatif belok kanan di Villa Warung 11. Di Villa Warung 11 indikasi lompat kah? Oke, negatif. Oh, oke, positif jumping pak ya. Jumping lane on perumahan orang kaya. Saya nggak dapat nggak kalian itu? Dalam rumah itu. Masih di, aduh, flip lagi pak. Kekunci dia kayaknya tuh. Kabur. Turun apa gimana? Kabur turun pak dua-duanya. Di jalan-jalan. Dikejar aja. Kita ser aja pak ya. Diteriakin 3 kali, mereka masih bergerak. Kita ser aja. Evo balas mesin komplit. Saya Lah. masih tidak.
Salah Pak Boja. Ayo. Lah ini nih Evo kuningnya di asuransi nih Pak. Evo kuning yang tadi, emang ya? Bisa itu Pak, di teaser Pak. Turun ke jalan. Aduh saya nggak ada Lagi teaser lagi Pak. isi bensin nih. Ya udah kejar aja. Kamu kejar sendirian deh. Pak Jupiter kamu ikut. Ada satu Pak. Elok yang laki, Saya kejar itu, yang cowok nih. yang kiri tuh ada cewek juga tuh. Dia pakai topi cowboy tadi, Sep. Rambutnya blonde dikit gitu. Positif kah? Nice, kenapa? Yang baju putih. Udah di borgol aja. Monitor. Yang 23 gimana? cewek gimana Pak? Masih saya kejar nih 847. Iya. Oke, hold. Information dulu. Monitor 23. Marco ini Kitsune. Oke, secondaryin aja biar di catch up sama Jupiter dulu baru dilepas. Lah gak kena cuy. Aduh, mobil saya berasut tadi Pak. Lost fish. Iya. Tadi Marco Kitsune kok. Jual nggak Jupiter? Kent. Baru datang sama bos nih. Saya scanning dulu. Yaudah. Yaudah Jupiter, sembari ini lagi ditangkap itu kamu cari visual Evo orange-nya ya. Kuning orange nggak arti lah. Thermalnya Pak. harusnya satu. Yang cewek udah kena tangkap belum Pak? Sabar Pak, saya mau naik mobil itu Pak. Jangan di teaser Oh, Bapak jangan. nih. Down kah, Boja? Oke, izin ya Ibu ya. Udah Pak ketangkep. Boja. Izin borgol Ibu. Tangkap, kopi-kopi. Ayo Bu.